Yes, idol, Papa Dudut. 300. Pa-double tap naman sa ating 6.5 mo rin pala si Papa Ayan, Dudut ayan. eh. 300. It's worth the money. 300. Okay. 22. Yes, I do. Pwede. Kahit 20 pesos. One time, boss. 500. 500! Ano? Ito na. Hindi mo nakikita pa para eh. Sige, sige, laban. Yun. 500, laban yan. Christian, eto na. 500, sinabi mo. Lahat 500 to ha. 500. Okay. Oh, idol. Bigyan natin si Christian. To. Siya. This one. To. Good. Good to. Good. Sige, labas ang good. Uy, ubos na naman. Kita nga. Hirit bang ka? Hirit. Hirit ang bangka. Oh, hirit. Yun. Labas na ang good. Labas na, labas. 6. Uy, sais. Aray ko. Kaya hirit naman ka, Sir hirit. Christian Paul Gostino. Cut. Yes. Thank you, Papa Dudut. 23. Ma'am Sheila. Thank you for you. Ay, 8 ang hirit ng Uy. bangka. Kwarta 4 oh. 8 ang hirit ng bangka. 8 ang hirit. Eh puta, 2 lines pa nga. 2 lines mo na lang. Aray mo. Talo na to. Yes. Happy ang aking mga viewers. Tres sa ba? mga comment. 4 pa rin oh. Thank Gis ang you, hirit. Ma'am Sheila. Uy, Talo to, 4 ah. lang ang bangka. Thank you. Is win tayo, Sir 300. Christian. Win tayo, Sir Christian. 300. 2. Even my 3, mom is 4, like that. 5. Yes, thank you, Idol Charlotte. Bunot. Thank you for watching mga idol. Tingin. Anong barya? 300 lang. Abariyan natin. Oh, pabarya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Charlotte, hindi. Para meron tayong barya Good ko evening. ba. Nice, Shout out sa Christian, mami mo, tayo. Idol Charlotte. Lee. That's a hugot. Charlotte Hugot na lang Lee. bangka, idol. Sir Christian, ako naman mag-ano sa'yo, 100 lang. 300 lang. Dito ya. O, 200. 250. 100 300. na, idol. 200. Yeah. Yes, Papa Dudut. Oh, Umugot na idol, sila. oh, pinta. Oh, no. Ma'am Sheila. Ito na naman. To. Ay, maybe na naman oh. Isa. To. Good. Okay, labas ang good. Hirit bang ka? Yun. 6. Kwarta 4 eh. Aray mo. 5 nga lang nga ni. Uy, 5. Ano mga yun? 7. 7 ang hirit ng bangka. Uy. Maybe to. Maybe na to. 6. Ay, 8. Ang ganda naman ng hirit. ng Talo. bangka. Ganda ng hirit Pakak. ko. 8 bangka, idol. Talo tayo, Ato, idol. dos. Marami pera. 50. Take lang, idol. Ma'am Sheila, talo tayo. Ganda ng hirit ko. Alright. So, 300 ulit oh. buti na lang. Dos lang. 3. Gitu ya. 3. 2. Ah, 250. 250 lang yan. Okay. Tago na tayo mga idol. Tambak, boss. Yes. Tumago na. Happy Oy. viewers sa ating 400 for 22. Uy. Ang 2 ganda to. lines. Huwag mong lagyan ay sus. Diyos ko po. I feel like no one else will be angry. Oy. Maybe. Aray ko. Maybe rin. Yun. Oh, yun. Nakadali din. Ay, 500. Papa Dudut. Napatawa si Papa Dudut. 500 to. 500. 200 lang. 200. Ito. 1, 2, 4. Okay. Laban yan. Sir Jay, napatawa rin. What is your specialty?
What kind of Yes, specialty, Marcela. idol? Thank you. Food? Papa Dudut. To. Isa. Good na? Good. Okay. Isa. To. Hihirit pa natin. Sige, hihirit pa. 5 ka lang eh. Maraming mga lines. Hiritin man ka. Sige, labas na good. Yun! Ko. Nabawasan pa. 2 lang eh. Utso. Pasais din. 6. Ah, Ano to? Oy! Pag food, idol, ang Tres. specialty ko is ano, yung... Ay po, Kare-kare talo, yung talo na adobo. to. Tres. 4 pa oh. Talo to. 500. Okay lang naman ano. Dun pa. Sir J, thank you, Marcela. 1, 2, 3, Papa Dudut, thank you. 4, 5. Domo, arigato 1, ni. 2, 3, 4. Panalo yung 500, no? Siyempre. Okay. Ako lang pala ang tinalo. Balasa. Meron pa ba? Wala na. Yung balasa. Masarap na ha. Balasa kayo, balasa. Shuffle the card. Sa laro, idol, Yes. pusoy. Yes, The best idol, talaga game. pag pusoy. Marcela. Laki na yun, hindi kaya bit game, idol. Pero pag pagkain, idol, Viewers. adobo, kare-kare. Yes, idol. Marcela, thank you for viewers. Hindi kaya bulalo. Ano yan? Gil. Dice na ha. Oo, dun na yan. 500 oh. 300 lang. Tres. 3. 500? 500. 3. Yun, idol oh. Same color. Uy, Worley to Iran. To. Good Eve, idol. Good, good. Good. To. Ihirit pa ba natin to, idol? Good na. Sige. Labas, hirit bang ka? Utso. 6. 6. Yes, idol. Kung naghirit Tres, ka, oh. tres ang hirit ng bangka. 6. Utso. Tres ang hirit ng bangka. Hindi tulad ng 12 oh. Tsagis talagang alas pa na bulo to. 4 lang yun, idol. Ano pa naman 500. kamalas talaga. Yes, Ma'am Sheila. Already good. 6. 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3, 4, 5. Yun, 1, paldo. 1, 2, 3,